Ready? Let's do this. All right, sir. Good morning, church. Buenos días, iglesia. I gotta quit saying that. Maybe it's afternoon when they're Hoy es por la watching. tarde, no se sabe cuándo ustedes están observando. Maybe it's night. O a lo mejor de noche. Maybe people can't get to sleep. A lo mejor la gente no puede llegar a And dormir. then when they watch us, it really makes them. Y cuando nos ven a nosotros, entonces sí le da sueño. At least we're doing something for them. Al menos estamos haciendo algo por ellos. So, good, whatever, whenever you're watching us. Buenas, lo que sea, cuando sea que ustedes están viendo. We're continuing on with the minor prophets today. Estamos continuando con los profetas menores hoy. We're going to take a look at the prophecy of Jonah, Vamos a echarle un vistazo a la profecía de Jonás, which is far more about the person Jonah than it is the prophecy. que se trata mucho más de la persona de Jonás que de la profecía. But the prophecy is important. Pero la profecía es importante. So before we get into this, Felix, Antes de entrar en esto, I messed up again. la regué de nuevo. Last time I had to confess because I was a little misleading about my weight by a couple of pounds. La última vez tuve que confesar porque no dije todo lo correcto acerca de mi peso en libras. And you know, once you start sinning, sometimes it's hard. Stop. Y una vez comienzas a pecar es difícil detenerse de pecar. Actually, this is when we were discussing Obadiah. I think I said something incorrectly. Es más, esto se trata de cuando estábamos hablando acerca de Abdías. Yo creo que dije algo incorrecto. Good news is it wasn't a major issue, but I need to correct it. Las buenas noticias es que no era una cosa muy seria, pero como quiera tengo que resolverlo. When we were talking some about the context, I mentioned a person, King Cyrus, Hablando del contexto, yo mencioné una persona, el rey Ciro. and I think I said King Cyrus of Assyria, Y yo creo que dije el rey Ciro de Asiria. and that's not true. Y eso no es cierto. No, it's King Cyrus of Persia. El rey Ciro de Persia. So that was my mistake. Eso fue error de él. So, Yeah. yeah, exactly. So King Cyrus is the king who allowed the Jews to come back and rebuild the temple and the Jerusalem wall. El rey Ciro es el que permitió que los hebreos volvieran y construyeran la muralla de Jerusalén. Assyria and its kings were never that nice to Israel. Los asirios y su rey nunca fueron así de benevolentes a Israel. Not that Cyrus was nice, he still was an occupier of the holy people, No que Ciro era bueno porque seguía siendo un ocupante, and he was not, he did not appear to be a follower of the one true God, y no parecía ser un seguidor del único Dios verdadero. but he did get a message from God, and he followed through by allowing them to rebuild the temple. Pero sí recibió un mensaje de parte de Dios y él le dio seguimiento al permitir que el pueblo reconstruyera el templo. So while we're talking about the Assyrians, this is what Jonah's about. Así que mientras estamos hablando de los asirios, de eso se trata Jonás. And our faith theme for Jonah is going to be faith when you don't feel like it. Y nuestro tema de fe hoy es tener fe cuando no sientes tenerla. You ever had that kind of day? ¿Has tenido ese día alguna vez? I really don't want to share my faith with people. Que hoy no quiero compartir mi fe con nadie. I don't want to be an example of the kingdom. No quiero ser un ejemplo para el reino. I got no love for y'all. No tengo amor para ustedes. What's y'all in Spanish? Ustedes, ya, ustedes. Okay. So I don't want to be a good person today. No quiero ser una buena persona hoy. That's Jonah. Ese es Jonás. Yeah, that's Jonah. So, and as we start, let's talk about a little context and some background here. Mientras comenzamos, vamos a tener un poquito de contexto. I think we are probably in the early in the beginning of the 8th century. Yo creo que estamos al principio del siglo VIII. It may not have been written then, Puede que no haya sido escrito en ese entonces, but that's the setting of the prophecy. pero en ese tiempo ocurre la profecía. It is before Assyria conquers Israel, Es antes de que Asiria conquista a Israel, but it is probably at a time where Syria is growing and growing and growing, and everybody's starting to get concerned and see their power. pero es probablemente cuando Asiria continúa creciendo, creciendo y creciendo y todo el mundo se preocupa porque ve cómo crece el poder de ellos. Some folks suggest that it's more in the 500s and the 400s. Algunas personas sugieren que están más en los 500 y los 400. And I would suggest that it could have been written during that time.
Y yo sugeriría que puede que se haya escrito en ese tiempo, because some of the wording reflects that period of time. porque algunas de las palabras reflejan ese periodo de And tiempo. I'll try to remember to highlight one of those moments in the writing. Intentaré acordarme de mencionar eso en los momentos de la escritura. But I think it's talking about a time somewhere around 785 to 745. Yo creo que más o menos en el tiempo de los 785 al 745. And one of the reasons I think that is if you go to 2 Kings chapter 14, Una de las razones que yo pienso eso es porque si tú vas a Segunda de Reyes capítulo 14, you read very briefly about a prophet Jonah at about that time in Assyria's life. que muy brevemente lees acerca de un profeta Jonás que vivió en ese tiempo. And Jonah is the son of Amittai. What? Jonás es el hijo de Amitai. We have Amittai in our church. I knew he was old. He is that old. Tenemos un Amitai en la iglesia. And he looks good for his age. Sí, que sí, está entradito en edad, pero se ve bien para su edad. So that gives us kind of the time frame for the prophecy. Eso da más o menos el tiempo de la profecía. We need to know also that Assyria is a pretty cruel nation. Tenemos que saber que la nación de Asiria es muy cruel. They capture troops, they torture and kill troops. Ellos toman soldados y los torturan, los matan. We actually have a historical record that when they conquered Elam, they cut off noses and ears and arms. Nosotros tenemos grabaciones históricas de que cuando conquistaron a Elom, ellos cortaron narices, orejas, brazos, They would gouge out people's les eyes. sacaban los ojos. People that they would kill, they would hang their heads on trees and stakes. Las personas que mataban guindaban sus cabezas de árboles o palos And they burned the little boys and girls. y quemaban a los niños y las niñas. So this is probably well known by the Israelites. Es probablemente muy bien conocido por los And it's israelitas. going to help us understand some of Jonah's reactions. Y a lo mejor nos ayuda a entender un poquito las reacciones de Jonás. Now, we also have to recognize that there's a huge amount of debate on whether this is a real story or just a fictional story. Y también tenemos que reconocer que hay una gran discrepancia acerca de si esto es una historia real o si es ficción. So it could be like Hosea, where it's lived prophecy, Puede que sea como Oseas, que era una profecía vivida, or it could be a story that was created to represent God's teaching to the people. o puede ser una historia que se creó para representar la enseñanza de Dios para su pueblo. If for those people who believe it's a real story, it's because they tend to take the scripture literally. Para los que creen que esto es una real historia, es porque ellos tienden a pensar que toda la escritura es literal And they struggle if there's symbolism in scripture. y luchan con la idea de simbolismo en la escritura. They would argue that some of the supernatural things that you see in Jonah, similar things have occurred throughout the Old Testament. Argumentarían que algunas de las cosas sobrenaturales que ocurrieron en Jonás sucedieron también en otras partes de la escritura. And when you read the prophet Nahum, there is a follow-up to this story. Y cuando lees el profeta Nahum, hay seguimiento a esta historia. So those are the arguments that it is a real story. Esos son los argumentos de que es una historia real. The arguments against it are that the supernatural things are pretty extreme. Y el argumento en contra es que las cosas sobrenaturales son un poco extremas. Right? So somebody living in the belly of a big fish for 3 days is a bit tough to understand. Una persona viviendo en la barriga de un pez grande por 3 días es un poquito difícil de entender. There's also no record in history of Nineveh or Assyria ever repenting from their terrible behavior. Y en la historia no se graba que Nínive, o what was the other one? Nínive Assyria. o Asiria arrepintiéndose de su mal. And the way this is written, it really feels almost like a story that you would read, not an actual life situation. Y la manera que esto lee se siente más como una historia que tú leerías, sino no algo real. Now, you know where that leaves us? ¿Sabes dónde nos deja eso?
We don't really know, Realmente no sabemos. but the lessons are the same either way. Pero las lecciones continúan siendo las mismas como quiera. So God is going to direct Jonah to go speak to the people of the city of Nineveh. Dios va a dirigir a Jonás a que vaya a hablar con una persona en pueblo de Nínive, Major city within the Assyrian nation, una ciudad mayor en la nación asiria, and would eventually become the capital of Assyria from 705 BC to about 680 BC. y del 705 antes de Cristo al como el 780 antes de Cristo se convierte en la capital de Asiria. All right, so that gives us our background. Eso nos da el trasfondo. We're ready to jump in. Estamos listos para entrar. So we're going to do this just a little bit differently this time. Esta vez lo vamos a hacer un poquito diferente. We already know, one, how thick these minor prophets are with good lessons. Y número uno, sabemos qué tan gruesos son los profetas menores con buenas lecciones. We also know how hard it is for the two of us to do any of this in a short period of time. También sabemos lo difícil que es para los dos de nosotros hacer esto en un corto tiempo. So we're going to look at each chapter and look at the theme or the subject of each chapter. Así que vamos a ver el capítulo y vamos a ver el tema de cada capítulo. And then we will spot out some very specific incidents or concepts that I think help us understand the book of Jonah. Y vamos a sacar incidentes o conceptos específicos que yo creo que nos ayudan a entender mejor el libro de Jonás. All right, so we're going to jump in by reading the first few verses, and then we'll kind of move around from there. Vamos a entrar leyendo los primeros versículos y entonces de ahí en adelante nos movemos un poco. You can simply divide Jonah into two sections. Puedes dividir a Jonás simplemente en dos secciones. In chapters 1 and 2, Jonah runs away. Capítulos 1 y 2, Jonás sale corriendo, huyendo. In chapters 3 and 4, Jonah obeys. En capítulos 3 y 4, Jonás obedece. But within that, there's much more complicated movement, and we'll try to highlight some of that as we go through. Pero entre eso hay mucho más movimiento complicado y queremos subrayar eso. All right, so Jonah chapter 1, verse 1. Jonás 1:1. Now the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, saying, Go at once to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. So the first couple of things that we notice is this letter moves very quickly. Una de las cosas que nos damos cuenta es que esta carta se mueve muy rápidamente. There's no introduction, there's no context or setting. No hay introducción, no hay contexto. The first thing you get is God's calling out of Jonah. Lo primero que recibe es que Dios está llamando a Jonás. And that's going to probably be true for the rest of the letter. It's going to cover a lot of ground in a short period of time. Y probablemente es cierto por el resto de la carta que vamos a movernos rápidamente y cubrir mucho terreno. The other thing that we need to understand is the reaction of the Jewish people to verse 2. La otra cosa que tenemos que entender es la reacción de del pueblo hebreo al versículo 2. And we touched on this as we were doing the context for it. Y tocamos esto mientras hacemos el contexto para ello. Go at once to Nineveh. Ve de una vez a Nínive. As soon as they would have heard Nineveh, they would have thought about Assyria's domination. El momento que hayan escuchado a Nínive, hubiesen pensado del dominio de Asiria. They may also have had a bit of a bitterness about Assyria. Y a lo mejor también hubiesen tenido un poquito de amargura en contra de Asiria. So I mentioned just a few minutes ago that while this is located somewhere in the 700s, Y aunque mencioné que esto a lo mejor está puesto entre los 700, it may have been written in the 500s, pudo haber sido escrito en los 500. which means Assyria would have conquered Israel by then, and they would have known about the treachery of that nation. Lo que hubiese significado que ya Asiria hubiese conquistado Israel y ellos hubiesen conocido lo traicioneros que son. And they would have had great bitterness about what the Assyrians had done to them. Y hubiesen tenido mucha amargura acerca de lo que los asirios le hicieron a ellos. So does that make sense? So there's two times we could be dealing with here. There's the story time, Hay dos tiempos que puede que estemos lidiando. Está el tiempo de la historia and then there's the time of the telling of the story. y está el tiempo de cuando se cuenta la historia. Right? So I don't know when
when your girls were growing up, if you used to tell them like old fairy tales or old stories like that, No sé si cuando tus hijas estaban creciendo que tú le decías historias de hadas, cuentos de hadas y cosas así. the setting for the story may have been hundreds or thousands of years ago, Cuando sucedió la historia pudo haber sucedido hace cientos, miles de años atrás, but you're telling it now looking back. pero la estás contando ahora mirando hacia atrás. I think that is possible in the letter of Jonah. the Yo book of creo, Jonah. yo creo que es posible en el libro de Jonás. All right, so now let's look at verse 3. But Jonah set out to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid his fare and went on board to go with them to Tarshish away from the presence of the Lord. Versículo 3. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. So as quickly as this letter begins with God's command, Así que tan rápido como comienza esta carta con el mandato de Dios, as quickly Jonah's getting out of town. así de rápido Jonás huye del pueblo. There's even no recording of how Jonah responded to God. Aquí ni se graba cómo respondió a Dios. It's almost like he didn't say a word, he just turned and ran. Parece que él no dijo una palabra, solo que dio la vuelta y salió corriendo. Wow. So again, this is going to move quickly. Así que esto se mueve rápido. So and it's important to note that Jonah is not the only prophet who has a problem with God's calling. Es importante notar que Jonás no es el único profeta que tiene un problema con el llamado de Dios. Moses didn't really want to do what God wanted him to do at first. Moisés no quiso hacer lo que Dios le envió a hacer al principio. Isaiah had serious questions. Isaías tenía preguntas serias. Jeremiah, Ezekiel, they all had real concerns. Jeremías, Ezequiel tenían preocupaciones reales. But Jonah seems to be the only one that turned and ran. Pero Jonás parece ser el único que dio la vuelta y salió corriendo. So that's why I called him the reluctant prophet. Así, por eso es que yo le digo el profeta que se resiste. He needs to prophesy, but he really doesn't want to. Tiene que profetizar, pero realmente no lo quiere hacer. Now, there's a couple of things in here with repetitive wording too, Felix. Hay un par de cosas aquí también acerca de palabras repetitivas. Notice that the city of Tarshish is mentioned 3 times in this one verse. Here it says it twice. Oh. But yeah, it still Okay. repeats. Aquí Okay. Tarsis se repite 2 o 3 veces en el mismo versículo. Interesting. So I think part of what the writer's trying to imply to us is that we understand that Jonah is absolutely going in the opposite direction than Nineveh. Yo realmente creo que lo que quiere hacer aquí el autor es enfatizar el hecho de que Jonás está yendo en la dirección contraria a Nínive. And then it says he went down. This is in the middle of 3. He went down to Joppa. Dice aquí que descendió al puerto de Jope. That is not the last time we'll see the word down. No va a ser la última vez que escuchemos la palabra descendió. So the implication is that Jonah's kind of a little up high, Sí, la implicación es que Jonás está alto, which would be a place closer to God and a place that is safe. un lugar seguro y cerca de Dios, But then he goes down to Joppa. pero entonces va a Jope, Right? desciende. And then in verse 5, after he's gotten on the ship, it says he goes down into the hold of the ship. Y dice en versículo 5 que él desciende también a la bodega del barco. And then when you get to chapter 2, verse Y 6, cuando llega al capítulo 2, versículo he 6, says he went down to the land whose bars closed upon me forever. dice que se hundió hasta las raíces de las montañas, que quedó preso en la tierra. You got that? Yeah. Mhm. You see that movement down? Ve el movimiento Down. que sigue bajando. The implication is he is getting further from God La implicación es que se sigue alejando de Dios and closer to Sheol. y más cerca al Seol. And we'll talk about what Sheol may or may not have meant in just a little bit. Y hablaremos acerca de lo que el Seol pudo haber significado o no dentro de poco. See that movement? ¿Ves el movimiento? Yeah, every move that Jonah makes, he's getting further from God and closer to death. Cada vez que se mueve, él hace un movimiento alejándose de Dios y acercándose a la muerte. So in that first chapter, there's also another word that gets repeated a few times. Capítulo 1 también hay una palabra que se repite varias veces. Look at verse 4. But the Lord hurled a great wind upon the sea,
And such a mighty storm came upon the sea that the ship threatened to break up. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. So this word for hurled in the Hebrew is like throwing a javelin. La palabra mandó en el hebreo es como tirar un palo. So God hurls a great wind upon the sea to cause a storm. Así que Dios le tiró un viento poderoso sobre el mar para causar una tempestad. And look at verse 5. Then the mariners were afraid, and each cried to his God. They threw the cargo that was in the ship into the sea to lighten it for them. Versículo 5. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. So similar word for cargo as for the great wind. La misma palabra para carga como para el viento. The Lord hurls a great wind. Que Dios tira, mandó un poderoso viento, lo lanzó. The sailors hurl the cargo off the ship. Los marineros lanzaban la carga por la borda. Now let's jump to verse 12 in chapter 1. Brinquemos al versículo 12 en el capítulo 1. Now he said to them, this is Jonah talking to the sailors, pick me up and throw me, hurl me into the sea, then the sea will quiet down for you. Que versículo 12, que Jonás le está hablando a los marineros, échenme al mar, tírenme al mar. Contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. And then in verse 15, so they picked up Jonah and hurled him into the sea. Versículo 15 es, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. So you get this hurling concept as well, that Jonah is not following the plan of God, so God's hurling things at him, and there's being things hurled around him. Así que hay un concepto de tirar que Dios, como Jonás no le hizo caso, le tiró cosas a él y cosas alrededor de Jonás están siendo tiradas. Right? So you get these repeated themes within Jonah that set the stage for what's happening in the moment. Hay unos temas repetitivos que están poniendo el momento de lo que está sucediendo. All right, so let's go back to more toward the beginning of the first chapter, where we've got Jonah in the boat and the storm has come up. Así que volvamos al principio del capítulo 1, donde Jonás está en el barco y sucede la tempestad. Right, and I want you to go and let's take a look at verse 9. Veamos el versículo 9. Right, the sailors are questioning Jonah because they think he's the reason the storm came up. Los marineros están cuestionando a Jonás porque ellos creen que él es la razón por la tormenta. And Jonah says in verse 9, I am a Hebrew, he replied. I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Y él contesta, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. So, Jonah professes to follow the God who created and controls the land and the sea. Así que Jonás profesa ser una persona que teme al Dios que hizo el mar y la tierra. How ironic that he thinks he can run from that God. Lo irónico que él piensa que puede huir de ese Dios. So he's professing something that he's not living out. Él está profesando algo que él no vive. We talked about that last time with Obadiah. Hablamos eso cuando hablamos de Abdías. Your belief and your behavior should be in alignment. Tu creencia y tu comportamiento deben estar alineados. And clearly that's not true for Jonah. Claramente no es así para Jonás. So then in verse 10 it says, Then the men were even more afraid and said to him, What is this that you have done? Y número 10, los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Ay, ¿por qué lo hiciste? Gimieron. Right? And so it says that they were more afraid because back in verse 5 we already find out that they are afraid of the storm. Dice que ya están ahora aterrados porque en versículo 5 dice que ya le tenían miedo a la tempestad. Right? So they're afraid of the storm in verse 5, and each one calls out to their personal God. Ellos tienen miedo a la tempestad y cada uno ya clama a su propio Dios. When they find that Jonah is running away from the God of heaven, they're even more afraid. Y cuando se dan cuenta que Jonás le está huyendo al Dios del cielo, ahora están aterrados. And then in verse 15, you hear this. En versículo 15 escuchas esto. So they picked Jonah up and threw him into the sea, and the sea ceased from its raging.
Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Then the men feared the Lord even more. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. So when God calms the storm, they revere him even more. Así que cuando Dios calma la tempestad, entonces ahora le temen, le tienen más reverencia. And then they offer a sacrifice to the Lord God and they make vows to him. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Their faith is now stronger than Jonah's faith. Ahora mismo la fe de ellos está más fuerte que la de Jonás. Isn't that amazing? No está interesante. Fascinating. All right, so let's go back into closer into verse 1. Let's see, what do we want to pick up now? All right, so the rest of chapter 1, I said verse 1, the rest of chapter 1 is them trying to get to shore when they cannot. El resto del capítulo 1, ellos queriendo llegar a tierra y no pueden. And when they finally realize they cannot do it on their own, that's when they appeal to God to help them out. Y cuando al fin se dan cuenta que ellos solo no lo pueden hacer, entonces ellos apelan a Dios para que los ayude. And they feel like that their blood is innocent, but Jonah's blood is guilty, which is true. Y se sienten que la sangre de ellos es inocente, pero la de Jonás no, es cierto. And so that's when they hurl him down into the sea. Ahí es que lo echan, lo lanzan al fondo del mar. Now the word down is not in that verse. Ahora, la palabra abajo en este versículo no está. I added that. Yo la añadí. But if you throw someone into the sea, you're throwing them down into the sea. Pero si estás tirando a alguien al mar, lo estás tirando abajo al mar. You're never throwing them up into the sea. Nunca lo tiras para arriba al mar. So you have that repetition of hurl and down in the same verse. Así que tienes la repetición de lanzar y abajo en el mismo versículo. And we miss that a lot, but I think the Hebrew readers would have picked up on the use of those words. Nosotros no nos damos cuenta, pero yo creo que el lector hebreo se hubiese dado cuenta de eso. All right, so Jonah is now in the sea, Ahora Jonás está en el mar. and we get to verse 17 of chapter 1. Llegamos al versículo 17 del capítulo 1. However, if you have a Jewish Bible, Ahora, si tienes una Biblia hebrea, this is verse 1 of chapter 2. este versículo 1 del capítulo 2. But the Lord provided a large fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. All right, so you've got Jonah not in a whale. Tienes a Jonás no en una ballena, It's a great children's story. es una gran historia de niños, That's not what it says here. no es lo que dice aquí. He's in the belly of a large fish. Está dentro de un pez grande. And a lot of people say there's no way that this could happen. Hay personas que dicen que no hay manera que esto pueda suceder. But those people never met James Bartley. Pero esa gente nunca conocieron a James Bartley. James Bartley was a whaler in 1891. James Bartley en 1891 pescaba ballenas. He was swallowed by a sperm whale. Él fue tragado por un sperm whale. He was found days later when that whale had been harpooned and had been cut open. Se le encontraron días después, luego que se pescó esa ballena. He was alive, but he was unconscious. Estaba vivo pero inconsciente. So they've done some research, and there are scientists who confirm that story. Ellos han estudiado y hay científicos que confirman esa historia. But they also interviewed Bartley's wife, Pero también entrevistaron a la esposa de Bartley. and she said it didn't happen. Ella dice que no sucedió, But it's a legend. pero es una leyenda. So in theory, maybe someone could live in the belly of a fish for 3 days. En teoría, sí, alguien puede que viva en la barriga de un pez por 3 días. Surely if they were protected by God, they could. Obviamente, si estaban siendo protegidos por Dios, sí. So what's the point of being in the fish for 3 days? ¿Cuál es el punto de estar en el pez por 3 días? All right, we've talked about the number 3 before. Hemos hablado del número 3 anteriormente. So in Jewish belief, if you died, your spirit hovered around your body for 3 days. En la creencia hebrea, si tú te mueres, tu espíritu está merodeando tu cuerpo por 3 días. And it could re-enter your body and you would come back to life. Puede volver a entrar a tu cuerpo y puedes volver a vivir. That's why Jesus waited for Lazarus to be dead 4 days before he resurrected him. Por eso Jesús esperó que Lázaro estuviera muerto 4 días antes de resucitarlo. That way the people could not say that it was because the spirit was still around him. Jesus literally raised him from the dead. Porque de esa manera la gente no puede decir
decir que el espíritu estaba merodeando y sinceramente fue que Jesús lo levantó de los muertos. That's also why Jesus is in the tomb for 3 days. Y también por eso es que Jesús está en la tumba por 3 días. Because then people cannot say that he had just passed out and he woke up within 3 days. Es que no podían decir que simplemente él se desmayó y se levantó en 3 días. That is, I don't know what, in Spanish, that is called the swoon theory. En, Swoon, pass out. ya desmayarse. Right, okay. So there are those who theorize that Jesus just swooned. He just passed out and he woke up within 3 days. Hay personas que dicen que él simplemente Jesús se desmayó y se levantó en 3 días. But our argument is no, he didn't. He was dead because he was in the tomb for 3 whole days. Y nuestro argumento es no, él estaba muerto porque él estuvo en la tumba 3 días. So there's also a pagan belief that's kind of covered in this too, Felix. Hay una creencia pagana que se cubre aquí también. And that is pagan religions, some of them believe that your journey to the underworld took 3 days. Hay religiones paganas que dicen que tu camino hacia el mundo oscuro toma 3 días. And we actually hear this referred to when we get to chapter 2. Escuchamos esa referencia en el capítulo 2. So as we get into chapter 2, we're going to touch on this underworld concept. Cuando llegamos al capítulo 2 vamos a llegar a este concepto del mundo oscuro. All right, so he's been in the belly of the fish for 3 days, and then Jonah decides, by golly, it's time to pray. Jonás está en la barriga del gran pez por 3 días y Jonás dice es tiempo de orar. Then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish, saying, I called to the Lord out of my distress, and he answered me. Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. Entonces Jonás oró al Señor suyo desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. So at the end of the day, Jonah realizes one very important theological concept. Así que al final del día Jonás se da cuenta de un importante punto teológico. Salvation is from the Lord God La salvación es del Señor Dios, alone. solamente. Can't run away, No le puedes huir, can't get it from other gods like the sailors tried to do. no puedes recibirlo de otros dioses como los marineros intentaron hacer. At some point, if you want to be rescued, you must appeal to the one true God. En un punto, si quieres ser rescatado, tienes que apelar al único Dios real. So that's what he is doing in the belly of the whale, of the big fish. Eso es lo que le está haciendo en el interior del pez. Right? But he says in verse 2, not out of the belly of the big fish, but out of the belly of Sheol. Here it says from the land of the dead. There you go. There you go. So Sheol is a Hebrew word that is the abode, the residence of the dead. El Seol es la residencia de los muertos para los hebreos. Not to be confused with our view of hell. No se puede confundir con nuestra percepción del infierno. In Jewish customs, Sheol was where everybody went when they died. Para las costumbres hebreas, el Seol era donde todos los muertos iban. And they were there waiting for the judgment. Estaban ahí esperando el juicio. Right? So it's not for just bad people. No se trata solamente para la gente mala. It's a place you go that it was, it's almost like you went to nowhere. Es un lugar que tú vas que es prácticamente que vas a ningún lugar. You're just waiting around. Te estás simplemente esperando. Right? There's nothing really to engage you. No hay nada que pueda interactuar contigo. You can't cry out or worship God. No puedes clamar o adorar a Dios. It's kind of like going to the driver's license office. Es como ir a la oficina de la licencia de conducir. Or the dentist. O el dentista. Yeah. Yeah, basically. No, there's no salvation for you. There's no salvation. But again, it's this place, and I think of, I don't know, Beetlejuice. You ever see that movie? Oh my God. Right? Yeah. So Beetlejuice goes to Sheol. Beetlejuice en la película, él va al Seol. You remember when he's down there and he's waiting for his number to be called? Cuando él va allá en la película Beetlejuice, que él está esperando que se le llame su número y el número de la lista es así de larga. So in that movie, that is representative of this concept of Sheol. En esa película eso es representante del concepto de Seol. It's where you go
before it is decided where your final destination will be. Es donde vas, antes que se decida cuál va a ser tu destino final. It's also important to realize that the Jewish people considered it the lowest place in existence. Es importante realizar que los hebreos pensaban que ese era el lugar más bajo de existencia. Jonah goes down and down and down. Jonás va y baja y baja y baja y baja. Right? All right, so this is what is happening in chapter 2 as he's praying to come out of Sheol. Y esto es lo que sucede en capítulo 2 mientras él está orando para salir del Seol. And in verse 4, he says something that kind of at least makes us understand that Jonah is not completely faithless. En el versículo 4 se dice algo que nos dice que Jonás no está completamente sin fe. It says, Then I said, I am driven away from your sight. How shall I look again upon your holy temple? Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. So Jonah wants to run away from God, but only temporarily. Así que Jonás quiere oírle al Señor, pero solamente temporalmente. He wants to escape God's call, Él quiere escapar al llamado de Dios, but he doesn't want to leave God's presence. pero no quiere dejar la presencia de Dios. I don't think you can leave God's call without leaving his presence. No creo que tú puedes dejar el llamado de Dios sin dejar su presencia. If you're truly in the presence of God, you will embrace God's call. Y si realmente estás en la presencia de Dios, te vas a aferrar al llamado de This is Dios. the conflict that Jonah is in. Este es el conflicto en el cual se encuentra Jonás. And I think it's the conflict that we feel a lot of times when God asks us to do things that we really don't want to do. Y yo creo que ese es el conflicto que nosotros entramos cuando realmente no queremos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. God doesn't give us a pass. Dios no nos da un pase. No, not this time, God, I'm passing. No, Dios, no, esta vez yo no quiero, yo voy a pasar. My behavior and my belief should be in alignment. Mi comportamiento y mi creencia tienen que estar alineadas. And Jonah's feeling this. He Y really Jonás is. está sintiendo esto. Right? If you go back and read Psalm 30 and Psalm 40, Si vuelves y lees Salmos 30 y 40, you're going to see this language in Jonah's prayer in those Psalms. vas a ver el lenguaje de la oración de Jonás en esos salmos. He seems to be bringing what he has learned from the Psalm scriptures as a good learned Jew, and he is using that to cry out to God right now. Parece que él está utilizando lo que él conoce como un buen hebreo y lo está usando para clamar a Dios ahora. So then when you get to the end of chapter 2, God responds. Cuando llegamos al final del capítulo 2, Dios responde. It says, Then the Lord spoke to the fish, and it spewed Jonah out upon the dry land. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. So in this, there's two things real quickly that kind of stand out to me. Aquí rápidamente hay dos cosas que resaltan para mí. One is that all creation obeys God. Una es que toda la creación obedece a Dios. Jonah should have. Jonás debió haberlo hecho. The big fish does. El gran pez lo hace. Right? So again, God is in control of everything. Dios está en control de todo. But also, the Lord's response to Jonah crying out to him is to bring him back from death into life. Y la respuesta de Dios también es cuando Jonás le clama, es traerlo de la muerte a la vida. And in Jewish tradition, a lot of times water means chaos and death Muchas veces en la tradición hebrea el agua es caos y muerte, because they are not marine people like the Philistines were. porque no son personas marítimas como los filisteos. But dry land, especially high ground, is life and security. Pero la tierra seca, especialmente la tierra en lugares altos, es seguridad. That's why the temple is built on a mount. Por eso es que el templo está encima de un monte. So then we begin chapter 3, and Jonah gets a second chance. Entonces entramos capítulo 3 y Jonás tiene una segunda oportunidad. It says, The word of the Lord came to Jonah a second time, saying, Get up, go to Nineveh, that great city, and proclaim to it the message that I tell you. El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado.
Thank the Lord for a God of second chances. Gracias a Dios por un Dios que da segundas oportunidades. So Jonah set out and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly large city, a 3 days walk across. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. All right, so this time Jonah is obedient. Esta vez Jonás es obediente. His response appears to be following his faith. Su respuesta parece que sigue su fe. And he heads to Nineveh, which this says is so large it takes 3 days to walk across it. Y entra a Nínive, que dice que son 3 días para atravesarla. Nineveh is never recorded to be that big. Nínive nunca está grabada que es tan grande. It is never so far across. So a day's journey at that time could be a walk of anywhere from 15 to 20 miles. En esos días, un día de viaje es una caminata de 15 a 20 millas. So that means the city of Nineveh would have to be 60 miles across. Así que entonces la ciudad de Nínive tendría que ser como 60 millas de ancho. It's never recorded as being that big. Nunca se menciona que es así de grande. So something else is happening here. Algo más está sucediendo aquí. Either it's talking about the whole nation of Assyria being that long, O está hablando de la nación asiria completa que es así de grande. or there's the concept of how long it takes to visit a place in ancient history. O está el concepto de cuánto tiempo se toma visitar un lugar en la historia antigua. If it took you a day to get there, Si te tomó un día para llegar, a day to see all of the city, un día para ver toda la ciudad and a day to come home, y un día para volver, then you could refer to it as a 3-day city. entonces te puedes referir a ella a una ciudad de 3 días. The other possibility is that it describes how long it would take to walk around all the streets of the city. La otra posibilidad es que te tomaría todo ese tiempo para recorrer todas las calles de la ciudad. So I've been to Jerusalem, He estado en Jerusalén. right? And Jerusalem is not, old Jerusalem is not huge, El Jerusalén antiguo no es enorme, but if you walk down all the many streets, it takes a long time. pero si entras por todas las callecitas te va a tomar mucho tiempo. You could walk from one side of the old Jerusalem to the other side of old Jerusalem, I don't know, maybe in an hour or so. Puedes caminar de un lado del viejo Jerusalén hasta el otro lado como en una hora. But I bet you if you walk down all the streets with all the shops and all the buildings and stuff, I bet it would take a couple of days. Pero yo te apuesto que si caminas todas las callecitas con todas las tiendas y los edificios te tomaría un par de días. So that could be the reference. Esa puede ser la referencia. The other possibility is that the number is symbolic La otra posibilidad es que el número es simbólico and it gives weight to Jonah's journey. y le da peso al viaje de Jonás. Because his task is so big, Porque, it's a 3-day task. porque lo que él tiene que hacer es tan grande que le va a tomar 3 días. Okay, we don't know, but it could be any of that. No sabemos, puede ser cualquiera de ellas. Verse 4, Jonah began to go into the city, going a day's walk, and he cried out, 40 days more, and Nineveh will be overthrown. Versículo 4. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. What kind of prophecy is that? ¿Qué clase de profecía es esa? That is a sad prophecy. Una profecía triste. It is a prophecy that in Hebrew is only 5 words. Es una profecía que en hebreo son solamente 5 palabras. 40 days more, and Nineveh shall be overthrown. En 40 días Nínive será destruida. We got other minor prophets that the prophecy is pages long. Tenemos otros profetas menores que la profecía es páginas de largo. We got major prophets that the prophecy is huge. Tenemos profetas mayores que la profecía es enorme. Jonah's prophecy La profecía de Jonás, is 5 Hebrew words. 5 palabras en hebreo. He's a pitiful prophet. Es un profeta triste. His heart's not in it. Su corazón no está ahí. But that doesn't matter. Pero eso no importa. Because the prophecy is not about the prophet, it's about the one who provides the prophecy, Porque God. la profecía no se trata del profeta, sino el que proveyó la profecía, Dios. Because this says that he only does a day's walk, which is only 1/3 of the
3 days of Nineveh. Porque aquí dice que solamente camina un día, que son uno de los 3 días de caminar a Nínive. He gives them a 5 Hebrew word prophecy, Le da una profecía de 5 palabras hebreas and they immediately respond. y responde inmediatamente. There's no time transition in the Hebrew here that we can discern. No hay tiempo, no hay una transición en el hebreo aquí que podemos discernir. Verse 5, and the people of Nineveh believed God. They proclaimed a fast, and everyone great and small put on sackcloth. Versículo 5. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Now, technically, the Hebrew doesn't say in the people of Nineveh, it says in the men of Nineveh. Técnicamente en el hebreo no dice que la gente de Nínive, dice los hombres de Nínive. So what does yours say? People. Is pueblo? Gente. 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 Mi gente. Mhm, yeah. My people. That's right. Mi gente. There you go. That's a good song. A clean version. Yes, A yes, clean that's what version. it It's is. a good song. So they have this immediate response that seems to be indicative of true repentance. Tienen una respuesta inmediata que parece indicar arrepentimiento verdadero. And as small as this prophecy is, it apparently gets referred to in the New Testament. Tan pequeña como es la profecía, parece que se refiere acerca de ella en el Nuevo Testamento. Let's turn to Luke chapter 11. Veamos Lucas capítulo 11. Luke 11, starting in verse 29. Lucas 11:29. Says, when the crowds were increasing, he began to say, this generation is an evil generation. It asks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. Al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo, esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás. For just as Jonah became a sign to the people of Nineveh, so the Son of Man will be to this generation. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que él fue enviado por Dios. And this same language is repeated in Matthew 12. Y este mismo lenguaje se repite en Mateo capítulo 12. It's not about the messenger, No se trata del mensajero, it's about the Lord. se trata del Señor. That's amazing. Interesante. All right, so in verse 6 says, when the news reached the king of Nineveh, he rose from his throne, removed his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. Versículo 6. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. All right, does anything surprise us in verse 6? Algo aquí nos sorprende en el versículo 6. When the news reached the king of Nineveh, Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía. Nineveh's not the nation. Nínive no es la nación. Nineveh's a city. Nínive es una ciudad. It wouldn't have a king. No tendría un rey. It may have a local ruler, Puede que haya un gobernante local, kind of like Pilate was in the Gospels. como Pilato en los evangelios. So that's an odd statement. Es una declaración rara. It should say the king of Syria, assuming that Nineveh is the capital at that time. Debió haber dicho el rey de Asiria, asumiendo que Nínive era la capital en el tiempo. So that again tells me that maybe by the time this is written, Nineveh is now a weak nation. Esto me da a mí la impresión de que en este tiempo Nínive es una nación débil. Right? Persia would be in control if it's written in the 500s or the 400s. Persia estaría en control si se hubiese escrito en los 500 o los 400. And maybe who wrote it is referring to the regal structure at that time when it's written, not when it occurred. Y a lo mejor está escrito bajo la jerarquía real en el tiempo que sucedió, no cuando fuese escrito. Remember when we started, I said some of the ways it's written reflects a different time. Recuerda cuando comenzamos que muchas veces como está escrito refleja otro tiempo. That could be an example. Eso puede ser un ejemplo, Right? So just something to point out. algo para señalar. And then the king says this in verse 7. Then he had a proclamation made in Nineveh by the decree of the king and his nobles, no human being or animal, no herd or flock shall taste anything. They shall not feed, nor shall they drink water.
Versículo 7. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. So, again, following up on what I just said, it may be that this phrase is written reflecting the time that it's written, not the time the prophecy occurred. Y de nuevo, puede que esto haya sido escrito refiriéndose a cuando esto se escribió y no cuando sucedió. And the reason we think that is there's nothing in the ancient records that note that Assyrians, when they did their fasting, when they did their repenting to whatever god, they never had the animals participate. Porque nosotros no tenemos nada escrito que mencione que los asirios, cuando ellos hacían cualquier cosa hacia Dios en ayuno, ellos incluían a los animales a que participaran. But there are records where the Persians did. Pero sí habían grabaciones donde los persas lo hicieron. So again, just it doesn't change the theme, doesn't change our lessons, but No cambia el tema de las lecciones. we just need to keep in mind that there are things that are in here that a lot of times we read over that have a little bit more meaning and help understand the letter. Que tenemos que tener en cuenta que hay cosas que nosotros simplemente leemos por encima que pueden tener más significado. And then we get to verse 9, and it says, "Who knows, God may relent and change his mind. He may turn from his fierce anger so that we do not perish." Versículo 9. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. And I think that's an important statement for two possible reasons. Yo creo que es una declaración importante por dos razones posibles. Either the Ninevites understand that God is sovereign and he'll do what he wants to, O las personas, la gente de Nínive saben que Dios es soberano y hace lo que él quiera. or they think that he's like every other god and they'll do this, but they don't know what the answer is going to be. O piensan que él es como cualquier otro Dios, que ellos van a hacer esto, pero no saben cuál va a ser la respuesta. But if you're a Jew at this time and you're reading this, Pero si tú eres un hebreo en este tiempo y estás leyendo esto, the answer for them is number one. la contestación para ellos es número uno. God is sovereign and is under no obligation to do anything except what he chooses to do. Dios es soberano y no está bajo la obligación de hacer nada más de lo que él desea hacer. Remember the story of Shadrach, Meshach, and Abednego? ¿Recuerda la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? They said they were going to go through the fire on behalf of their God, whether he saved them or not. Ellos dijeron que van a atravesar el fuego por su Dios, sea que lo salve o no. The point is to be obedient to God's commands. El punto es ser obediente a los mandatos de Dios. And that's what the Ninevites are trying to do. Eso es lo que los de Nínive quieren hacer. We find out in verse 10 that he does change his mind. Nos damos cuenta que en versículo 10 sí, él sí cambia de parecer. And so, sovereign God, sovereign Yahweh says, you know what? I heard you. I'm not going to condemn you right now. El Dios soberano, el Yahweh soberano dijo, te escuché y no te voy a condenar. And then in chapter 4, we hear Jonah's response. En el capítulo 4 escuchamos la respuesta de Jonás. He's so happy. Él está, no, él está tan contento. No, he's not happy. No, no está. But this was very displeasing to Jonah, and he became angry. Esto le desagradó a Jonás mucho y se enojó. So, before we beat up Jonah too much, Antes de darle mucho golpe a Jonás, let's remember what his perspective of the Syrians would have been. vamos a recordar la perspectiva de los asirios que él hubiese tenido. They weren't just Gentiles, No solamente eran gentiles, they were barbarians and horrible people. eran bárbaros y gente horrible. Why would God save them? Porque Dios lo va a salvar a ellos. I mean, they are either going to, when this is written, or already have absolutely demolished Israel. En ese tiempo ellos iban a, o ya hicieron completamente destrucción de Israel. Surely they are not worthy of being saved. Seguramente no merecen ser salvos. Right? Now, when Jonah was saved from the belly of the fish, Ahora, cuando Jonás fue salvo del interior del pez, he was thrilled. él estaba súper emocionado. So, save me, that's great. Sí, salvarme a mí, eso es bueno, But why are you saving those people? pero porque lo están salvando a ellos. Jonah turns his anger. I'm trying to think how to say this, Felix. Jonah has this anger almost about who God is. Jonás tiene esta ira casi acerca de quién es Dios. And the moment
that God is turning away from his anger toward the Ninevites, En el momento que Dios se está volteando de la ira que él tiene contra el pueblo de Nínive, Jonah is turning his anger toward the Ninevites. Jonás se está poniendo su ira en contra del pueblo de Nínive. So once again, he's fleeing from God De nuevo, él está huyendo a Dios. because he doesn't fully understand who God is. No entiende completamente quién es Dios. All right, so then he says in verse 2 of chapter 4, he prayed to the Lord and said, O Lord, is not this what I said while I was still in my own country? That is why I fled to Tarshish at the beginning, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and ready to relent from punishing. Versículo 2 del capítulo 4. Entonces le reclamó el Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso vi a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Now we know why Jonah ran. Ahora sabemos por qué Jonás huyó. He knew that if those people did what God said, God was going to relent on their punishment. Él sabía que si ese pueblo se arrepentía, entonces Dios no iba a darle castigo. And he didn't want that. Y no quería eso. So he ran, Por eso huyó. figuring that if I run, then they're going to be punished. Pensando, si yo huyo, van a ser castigados. And God says, that's not how this works. Y Dios dice, así no funciona esto. The wording there in what Jonah says, by the way, comes right out of Exodus 34. El lenguaje que usa Jonás sale de Éxodo capítulo 34. He's really quoting part of that passage as he responds to God. Está citando ese pasaje mientras le responde a Dios. And then the rascal is so mad, Entonces el hombre está tan molesto. he says, look, let me just die. Dice, ¿sabes qué? Déjame morir. It's better that I die than I live. Es mejor que yo muera que viva. If you're going to let these people live, kill me. Si vas a dejar que esta gente viva, mátame a mí. Jonah's a drama queen. Es dramático él, ¿no? That's terrible. And then, so in verse 4, the Lord responds to Jonah's dramatic response. En versículo 4, el Señor le responde a la respuesta dramática de Jonás. And the Lord said, is it right for you to be angry? El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Why are you so hard-hearted about these people and you are not aligned with my care and concern and compassion? ¿Por qué tu corazón está tan endurecido contra este pueblo y no estás alineado con mi compasión y mi cuidado? Now, keep this in mind right before we read the next passage. Antes de leer el próximo pasaje, tenga esto en mente. The word for angry in Hebrew is may not say this exactly correctly, so I apologize, but it is hare. La palabra hebrea para enojarse, y puede que no lo diga correctamente, así que me perdona, es arre. So in English, H-A-R-A-H. En inglés es H-A-R-A-H. Right? It means to get angry. Significa enojarse. It also can mean to be hot. Y también puede significar estar caliente. Right? So it can be angry or hot. Puede ser molesto o caliente. Keep that in mind. Tenga eso en mente. All right. Verse 5, then Jonah went out of the city and sat down east of the city and made a booth for himself there. He sat under it in the shade, waiting to see what would become of the city. Versículo 5. Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. So Jonah's built him a little shelter, Así que él se hizo una casucha. and I think he's going to sit there for 40 days if he needs to. Yo creo que va a estar sentado ahí por 40 días si lo tiene que hacer. To see if God relents or if God does the right thing and punishes those people. A ver si Dios hace lo que tiene que hacer o si va a castigar a ese pueblo. Right? So as he does that, we get into verse 6. The Lord God appointed a bush and made it come up over Jonah to give shade over his head to save him from his discomfort. Versículo 6. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. So Jonah was very happy about the bush. Así que Jonás estaba muy feliz de la planta. All right, so God plants this divine bush to cover Jonah. Así que Dios planta pone una planta divina para cubrir a Jonás. To protect him, save him from his discomfort.
para salvarlo desde su incomodidad. Discomfort, hare. Incomodidad, haré. Hot. Hot, caliente. Anger, hare. Ira, haré. Discomfort, hare. Incomodidad, haré. So is God protecting him from his heat, Así que Dios lo está protegiendo de su calor or is he protecting him from his anger? o lo está protegiendo de su ira. You could read that to say God has put a shade over the top of Jonah because of the heat. Puedes leerlo como que Dios le puso una sombra sobre Jonás para protegerlo del calor. And by the way, the word for shade in Hebrew can also mean to deliver, Y la palabra en hebreo puede significar para llevar, to save. para rescatar. So it could be a shade to cover for his heat, or it could be deliverance from his anger. Así que puede ser sombra del calor o puede ser rescate de su ira. That's why sometimes this feels like a story, because the word usage here is amazing. Por eso que muchas veces parece una historia, porque el uso del lenguaje aquí es maravilloso. And so Jonah's happy about the bush. Así que Jonás está contento con la planta. He is not at all happy about the Ninevites. No está contento con el pueblo de Nínive. But at least God sent something to cover his head a little bit and so he wouldn't burn it like it would burn my head, right? Así que Dios le envió algo para cubrirle la cabeza para que no le queme. He has some relief. Él tiene alivio. But then the next day, when dawn came up the next day, God appointed a worm that attacked the bush so that it withered. Versículo 7. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer el día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. When the sun rose, God prepared a sultry east wind, and the sun beat down on the head of Jonah so that he was faint and asked that he might die. He said, "It is better for me to die than to live." Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Drama queen. Sí, dramático el hombre. He is far more worried about losing this bush that kept him covered from the elements, Está más preocupado de perder esta planta que le cubría de los elementos, while he's waiting to make sure a whole nation of people get destroyed. que él está ahí esperando ver que una nación una nación entera sea destruida. Bless his heart. Bendito sea. How much are we like Jonah? ¿Qué tanto nos parecemos a Jonás? How much are we more concerned about our daily lives and our comfort than we are worried about the people who are suffering and who do not know Jesus Christ as Lord? ¿Cuántas veces nosotros estamos más preocupados por nuestro diario vivir y comodidad que un pueblo que está sufriendo sin Dios? So we make fun of Jonah, Así que nos burlamos de Jonás, but we are Jonah. pero nosotros somos Jonás. So the letter ends here starting in verse 9 with God talking to Jonah one more time. La carta termina en el versículo 9 con Dios hablándole a Jonás una vez más. But God said to Jonah, "Is it right for you to be angry about the bush?" And he said, "Yes, angry enough to die." Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Okay, no. Angry enough to die. You gotta, Eso es como, tan enojado que quisiera morirme. Thank you. That's much better. Much better. Then the Lord said, "You are concerned about the bush for which you did not labor, in which you did not grow. It came into being in a night and perished in a night." Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. And should I not be concerned about Nineveh, that great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also many animals? Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Right? God has the final word. Dios tiene la última palabra. And the final word for Jonah, again, is how can you be more concerned about you and your personal comfort than you are about 120,000 people, more than 120,000 people, who do not know God? Y la pregunta es, preguntándole a Jonás, ¿cómo puedes estar tú más preocupado por tu comodidad que una ciudad de más de 120,000 habitantes que no conocen a Dios?
final thought. El último pensamiento. I think if you summed up all of this letter and its purpose for Jonah and the people of that time, Yo creo que si sumamos toda la carta y su mensaje para Jonás y el pueblo de ese tiempo, the message is God's mercy is not limited to the Hebrews. el mensaje es que la misericordia de Dios no es limitado solamente a los hebreos. It is available to all people who will repent and follow, Está alcanzable para todos los pueblos que se arrepienten y siguen. whether they are like us, Sea que sean igual a nosotros, whether we like them. nos caigan bien o no, It just doesn't matter. God's mercy is available to all, no importa. La misericordia de Dios está alcanzable para todos. even if they're not white, Aunque no sean blancos, even if they lie, aunque mientan, even if they don't share the same sexual lifestyle that we do, aunque no compartan el mismo el estilo de vida sexual que nosotros, even if they don't live civilly the same way we do, aunque a modo civil no vivan de la misma manera que nosotros. and even as I say all this, Felix, I have this aha moment in my heart Y mientras digo esto, yo tengo un momento que me doy cuenta en mi corazón, that I'm explaining this by comparing to myself, que estoy explicando esto comparándome a mí mismo, and so I have already missed the point. así que ya he fallado. Our faith is not about people who are not like us. Nuestra fe no se trata de gente que no son igual a nosotros. Our faith is about we are all people who are children of the King, and mercy is available to them. Nuestra fe se trata de que nosotros somos hijos del Rey y la misericordia de Dios está alcanzable para ellos. This is such a poignant lesson for us right now. Esta es una lección tan importante para nosotros ahora. And I don't want to be a hypocrite because I can be as much a part of the problem as anybody else. Y no quiero ser un hipócrita porque yo puedo ser tan parte del problema como todos los demás. But we live in a culture that spends far more time pointing out the differences between people Pero nosotros vivimos en una cultura que pasa demasiado tiempo señalando las diferencias entre las personas, than we do coming together to share our commonalities de lo que hacemos juntarnos para compartir lo que tenemos en común and to determine how we can embrace each other's differences, y determinar cómo podemos abrazar las diferencias, especially fellow believers in Jesus Christ. especialmente hermanos creyentes en Cristo Jesús. So, we are to be, if we have to be, Si tenemos que serlo, we are to be reluctant prophets, nosotros debemos ser profetas que se resisten, even when I don't feel like it, aunque no lo quiera hacer, even when I can't like the people I'm supposed to prophesy to. aunque no me puedan caer bien a las personas que yo tengo que profetizarles. That is not an option we are given. No es una opción que se nos da, It was not the option Jonah was given. no fue la opción que se le dio a Jonás. Right? I don't pretend to understand how Jonah got past all of his hate. Yo no pretendo entender cómo fue que Jonás sobrepasó todo su odio. But what I do know is that the more we choose to divide people around us, Lo que yo sí sé es que mientras más nosotros tomamos la decisión de dividir a las personas que nos rodean, the less the kingdom of God will be seen in our time. menos se verá el reino de Dios en nuestro tiempo. If you are a follower of Christ, Si eres un seguidor de Cristo, you must also be a believer in community. también tienes que ser un creyente en la comunidad. The two are inseparable. Los dos son inseparables. Thank you, sir. Gracias. Man, that's a good story. Qué buena historia. Oh, we only got about that much out of about that much, Nosotros le sacamos esto a esto. but it's a good one. So we will pick up next time, I think, with Micah, Vamos a recoger la próxima vez, creo que en Miqueas, and then we will keep moving forward. y vamos a seguir adelante. Thank you for being with us. Gracias por estar con nosotros. Stay in the Word. Sigan la palabra. God bless. Dios le bendiga. All right. Thank you, buddy. Gracias a ti. As always. Whatever.